हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन पर मु भिडटे आणुची। मु किछि दिन हम टिके मो पढ़ापढ़ी व्यस्त थी से वीडियो आसी पार नाला। तो बहुत दिन पर मु वीडियो आनी देखु। आज बढ़िया गोटे देसी चिकेन टे बनइबा। चलतु आज आम गोटे बढ़िया देसी चिकेन टे बनइबा। यहाँ ब्रॉयलर नुह, यहाँ कलर बार्डटा भी देसी चिकेन होता है। तो चलतु फटाफट गोटे बढ़िया आइटम टे बनइबा। एठी मु फास्ट चिकेन झोलटा बनवाई प्रथमे मु नहीं जाइए कड़ाई रे अल्प तेल। प्रथमे आम आलू गुड़े को मु भाजी नेबी। आलूर चोपा छड़े ताको एमती काटी नहीं आ भल भाव धोई धाई सफा कर नहीं। देखो चुलीटा केते बढ़िया से जलुची। एबे आलू गुड़ाक फटाफट बढ़िया भाव में भाजी नबा। जमती परफेक्ट हल्का ब्राउन कलर हवा जाए भाजी नबा। बेसी जला जली करवानी, माने पड़गला टाइप नुह, हल्का ब्राउन कलर हवापाई भाजी दबा। चलतु मुझे आलू पकई सारापर टिके हलदी गुंड पकई देइछि। हलदी गुंड पकई सारापर ताको भल भाव में मुझे लुआ खड़िकार खेल खेल देकरी बढ़िया से मिक्स करदेवी। हलदी गुंड पकईले टिके तार बढ़िया कलर आसे, से मुझे हलदी गुंड पकई नहीं। देख चलतु एबे ताको भल भाव में हल्का ब्राउन कलर हवा जाए ताको एमती भाजी नबा बढ़िया भाव में। टिके वेट करनबा। चुलीटा भी बढ़िया जलुची, आज फटाफट पूरा हो। तो जेहेतु नॉनवेजटा आमर सब चुली रे ही करा जाए, तो बाहर मुझे चुली रे करूली। देखु केते बढ़िया भाव में आमर आलू गुड़िक हल्का ब्राउन कलर होकरी पूरा बढ़िया भाव में भाजी हो गलानी। एबे ताको फटाफट काढ़ी नबा आम गोटे जगह को, गोटे प्लेट को मु काढ़ी नहीं। बेसी जलाजली करी। तो ताको भल भाव में काढ़ी नहीं जाइए। मत हल्का ब्राउन कलर भल लगे, बेसी माने ताको भाजिले मत भल लगे। दी खंड पियाज ता भीतर पड़ जाइला। तो ताको मु काढ़ी कड़ईटा को सफा कर नहीं। तापर आम आलूटा को मु रखी रखी सारापर मु तेलटा पकईदेवी जी मोर दरकार आमर चिकेनटा कषापी। तो से मु अल्प तेल नहीं जाइए। यहाँ गोटे केजी उपरे चिकेन अच्छी से टिके अधिका तेल मु नहीं जाइए। देखु एतिकी तेल मु नहीं जाइए। आपणकर चिकेन अनुसार आपड़ जी आवश्यक ने। तो मु सोरिष तेल सब ही रोषे कै। तो मुझे सोरिष तेल नहीं जाइए। तेलटा गरम होगापी छाड़ीदबा। देखो तेल गरम ही धुआं बाहर एबे मुझे जो काटी रखि पियाज गुड़िक सब पकई नेबी। ताको भल भाव में मुझे 3 ରୁ 4टा बड़ बड़ साइज्र पियाज काटी नहीं। तो सब पियाज को पकई सारिकी ताको भल भाव में हल्का ब्राउन कलर हवा जाए ताको एमती भाजी नेबी। पियाज गुड़िक टिके मोटा मोटा थेलारू मुझे टिके लुहा खड़िका मारिकी ताको पतला पतला कर दूची। तो देबे पियाज गुड़िक टिके सॉफ्ट हवापाई आम ताको छाड़ीदबा। टिके भल भाव में सीटा ब्राउन कलर हो जाऊ। एठी देखु आमर बढ़िया भाव में हल्का ब्राउन कलर है। मुझे अदा पियाज रसुण पेस्ट रखी। तापर ताकू से पकई नेबी। तो भल भाव में मुझे अदा अल्प पियाज टिके रसुण तापर टिके धनिया आउ कंचा लंका मु पकईबी। से मु सुखिला लंका बाटिनी, ना अधिका राग हो। आपण मैंने जो राग खाती तो सुखिला लंका बाटी पारे। तो मुझे सुखिला लंका बाटिनी, कंचा लंका जेहेतु पकईबी से सुखिला लंका बाटिनी। एठी देखु मो पियाज सांगे बढ़िया भाव में बाटण को मु मिक्स करदेली। बढ़िया भाव में बाटण आमर पूरा मिक्स हो गला। एठी मु अल्प पानी दे देइछि। पानी देला परे ताको भल भाव में ताको कषि नेबी। 5 ରୁ 10 मिनिट पाखापाखि भल भाव में ताको कषि नेबी। पानीटा को एमती मिक्स कर देकरी ताको एबे पानी फुटियापाई छाड़ीदेवी। आ मसलाटा को कषियापाई छाड़ीदेवी। मसलाटा को मुझे पर्यंत जाए कषिबी जमती मसलार गंधटा न जाइए, कंचालिया गंधटा। तापर आमर मसलार तेल न बाहर जाए पंज जाए मु कषिबी। एठी मसला फुटिला परे मु देखु ये अल्प काश्मीरी लंका गुंड टिके लुण आउ तापरे टिके चिकेन मसला मुझे पकई नौची। चिकेन मसला पकई सारापर एबे ताको मु भल भाव में गोलाई गालाई देवी। एठी देखु कंचा लंका मु नहीं जाइए 5-6टा ताको मु पकई देइछि। एकाथरे सब पकईकि भल भाव में ताको देखु गोलाई गालाई देवी। एक्चुअली कंचा लंकाटा पकईले बढ़िया टेस्ट आसे। आमर जेहेतु कंचा लंकाटा तार बढ़िया फ्लेवर भी आसे।
ତ ମୋତେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ପକାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ବେଶୀ କେହି ପକାଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକିରି କଷିଦେବି। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମୁଁ କଷିଦେବି, ଯେମିତି ଆର ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବାହାରି ନଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ମସଲାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆକୁ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ମସଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଯାକୁ ରଖିଥିଲି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ସଫା କରିକିରି, ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏଇ ଚିକେନ୍ଟା ସ୍କିନ୍ ଲଗା ଚିକେନ୍ଟା, ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଏଥିରେ ସ୍କିନ୍ ବି ଅଛି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ମସ୍ତ ଚିକେନ୍ଟା ଆସିଛି ଘରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି କଷିକିରି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବି 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି, ଯେତିକି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପକାଇ ଦେଇଛି ଲୁଣ। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକିରି କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାରଣ ଚିକେନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରିବ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ୍ କଷି ହେଇଯିବ, ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେବି, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଚୁଲିଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଜଳି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଉଛି ଚୁଲିଟା, ଜାଳଟା ଆମର। ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି କଷିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋର ଚିକେନ୍ଟା ଆମର କଷି ହେଇଯିବ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲେ ସେଇଟା କଷିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ପରିକା ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଲଣା ଲାଗିବ ଏମିତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ରଖି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଠି 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲାଣି ଚିକେନ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଠି ଚିକେନ୍ରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି। ଏଇ ପାଣିରେ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ସିଝିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ମସଲାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କଷି ନଥିଲି, ନହେଲେ ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହେଇଯିବ, କାରଣ ମସଲା ବି ତ ଆମର କଷା ହେବ ଏଠି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଷି ନଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଆମର ଆଳୁ ବି ସିଝିବ, ତ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ହିଁ ସିଝି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ 5-10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲାଣି ଆମର ଚିକେନ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ଟା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି କଷିବି, ଏମିତି କଷିବି 5-10 ମିନିଟ୍। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ସିଝି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଝି ନାହିଁ। ତାକୁ ଏମିତି କଷି ଚାଲିବି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଲାଗିଯିବ କଡ଼େଇ ତଳେ, ଆଉ ମସଲା ବି ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଥିଲି 5-10 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଏବେ ପୁଣି କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଏବେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ଟା ସିଝିନି, କାରଣ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଚିକେନ୍ଟା ସିଝି ନାହିଁ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଝି ନାହିଁ। ମୁଁ ତଥାପି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଏମିତି କଷି କଷିକିରି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କଷି ନେଇଛି। ଆମର ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚିକେନ୍ କଷାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି। ଆମର ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଆମର। ତ ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଉଥରେ ଏମିତି ଖେଳାଖେଳି କରିକିରି ତାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମୁଁ ପାଣି ରଖିଛି, ପାଣି ଦେଇଦେବି ସେଥିରେ। ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତେଲ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଣି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଯେମିତି ଆମର 1 କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା କିରି ଦେବି, କାରଣ ଆମର ତରକାରୀଟା ରହିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରିନିଏ ଆମର ତରକାରୀଟା ପାଣିଟାକୁ। ନହେଲେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ହିଁ ନଥିବ ଚିକେନ୍ରେ। ତ ଆମର ଟିକେ ଝୋଳ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ତରକାରୀଟା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ
ଆମର ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ରାଗ କିଛି ବି ଦେଇନି, ହାଲକା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ତରକାରୀଟା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।